Oui, d'abord, vous notez ces symptômes et vous les marquez avant de l'examiner. これね、こう見ていく前にですね、ここを書いてですね、 Alors, でここに入れていきますね。 c'est le début des symptômes, ça c'est classique. これね、症状が出たのはいつか。 Quand ça a commencé? 最初に、症状が出たのはいつか。 Quand ça a commencé, comment ça évolue? で、どんな風に進化したのか、進行したのか。 Si le patient a de plus en plus mal ou si, より ou si la douleur est tout le temps la même. 痛みが増えたのか、それとも痛みの程度はずっと同じなのか。 Ensuite, s'il a mal en position quand il est statique あと動いていない時に痛いのか、 ou en dynamique. S'il a mal 動いている時に痛いのか。 davantage quand il est debout sur place ou quand il marche. こうやってね、立ってたら動いてない時に痛いのか、歩き始めると痛いのか。 Ensuite, dans quelle position? で、どのポジションを取ると痛いのか。 Est-ce que vous avez mal quand vous êtes debout, 立ってると痛いですか。 assis, 座っていると痛いですか。 couché? 寝てると痛いですか。 Donc si le patient vous dit j'ai mal quand je suis couché, quand je me lève je vais mieux, 寝てる時痛くて起き上がると良くなると患者が言ったら、 c'est sûrement pas un problème postural. それはですね、姿勢から来るものじゃないです。 Ce sera peut-être un problème lésionnel, 多分病変ですね。 mais pas postural. でも姿勢じゃないです。 Voilà, et le rythme, 次リズムですね。 est-ce que c'est davantage le matin, davantage le soir? 朝痛いのか、夜痛いのか。 Donc si c'est le matin, vous allez plus penser à un problème de mâchoire. 朝だったらどちらかと言ったら、咀嚼 Si 系 c'est の問 plus 題。 le soir, c'est 夜だったら plutôt un problème au niveau des yeux ou des, Mais non, mon dai. ou des pieds. 側部の問題。 Voilà. Ensuite, vous pouvez noter À toi. l'imagerie, les radiographies, あとレ si ント le ゲンとか patient 画 en 像 a, 診断ですね。 IRM, tout ça, donc ça peut être MRI utile. とか画像診断。 Et, ou d'autres Côté examens Canada. médicaux. あと他のね、医学的な検査をしているかどうか。 Voilà. Attention, l'examen. Donc vous notez tout ça. そういうのを全部書い Et ていきます。 après vous faites votre examen postural. その後姿勢のですね、検査をしていきます。 Donc je regarde donc son D'accord. équilibre. Bah, le Hein, balance donc, en immersion. le bassin, 骨盤、 ça, 肩、 la verticale avec le fil à 垂 plomb. 直ですね、側円線で垂 Je 直を見 mesure. て、で測りますね。 Voilà, je regarde s'il y a des asymétries. 非対称がないかどうか見て、 Voilà. Seulement après, je vais D'accord. commencer à toucher, その後 voir s'il 初めて触り始めます。 y a des endroits où on peut le voir même à l'œil. Hein, quand le Mais patient oui, est d'accord, torse nu, on parce qu'on peut, a par un exemple, à ce niveau-là, ここの部分ね、 on peut voir des muscles plus tendus 筋肉より緊張して d'un いる côté. しているの、どっち側がより緊張しているのか。 On peut le voir ici aussi. ここもね、見えますね。 On peut le voir aussi au niveau du grand oblique. あとですね、この、上斜筋とかね、肩筋の部分も見えます On よ peut。le voir et si on touche, il y a un endroit 触って、 qui est tendu. Bon, là, je sens rien. 緊張があるもの、私はこ Il の y a 辺の感じで peut-être un す。 peu à でも droite. ちょっと右がちょっとあれかなと思います。右がちょっとあれです Voilà. ね Là, c'est tendu. Là, tu es こ tendu. こが、緊張して Tu es ます。 tendu. Les scalènes sont tendues. 斜角筋が緊張してます。 Là, rien au niveau lombaire. 腰椎のところは何もない Au です。 niveau lombaire, c'est équilibré. 腰椎はバランスが取れています。 Je regarde au niveau des temporaux. ここですね、こめかみはどうですか。 Alors, j'essaie de sentir s'il y a une tension et je テン demande ションがあるか見て je ます demande au よ。 patient s'il sent quelque chose. 何がね、何か感じますかって患者に聞きますね。 Est-ce qu'il y a une douleur? 痛みがあります Je か。 sens que les temporaux sont tendus et un peu plus à droite. これね、側頭筋のところがね、硬いかどうか。 Là, les masséters, 後筋はどうか。 on voit. Donc, ça ne m'étonnerait 見 pas え qu'il y ait ま un すよね problème.。ここに問題があるのがわかります。 Manducateur chez toi. 咀嚼のところに問題があるのがダビッドさんわかります。 Attention, là, plutôt à droite gauche. 左ですかね、どっちかって言ったら Non, pas 痛 spécialement くない douloureux. です。 Je sens quand même que c'est でも tendu. 何か緊張があるのがわかります。 Mais ça, vous le faites en dernier. これはね、 La 最後にあり palpation. ますね。触診は最後にありますよ。 Et vous le notez. で、書いていきます。 Je sens une tension du masséter à ce niveau-là. 後筋、この部分のところに緊張を感じました。 Comme on l'a vu, donc là, vous pouvez mesurer les flèches vertébrales, donc, d'un côté ou de l'autre. Hein, donc, これですね。 vous notez là ou vous notez こっ là. ちが反対、右側、左側見ていって。 Là, le patient, quand il est de dos, で、これはですね、患者さんがですね、背中向けている時ですね。
et le patient quand il est de face. で、こちら真ん中にあるのが正面の時です。 Voilà. Donc quand le patient est de face, vous pouvez Mais sur noter par le exemple si l'axe des yeux est incliné, vous 目の pouvez ですね、瞳孔の軸は傾いているかどうか、こんな感じで線を引いてみてください。 si l'axe des épaules est incliné, 肩の線は comme 傾いてい ça, るか、 pareil, ici. 骨盤も傾いていないか見てみましょ Voilà. Rotation de tête à う。こ droite れ et は à で gauche. すね、ローテーション、頭のローテーションね、左回線、右回線ですね。 Donc si c'est plus ou moins limité d'un côté ou de ど l'autre, どっち側でね、制限がかかるのかどう ou か、 des deux côtés. 両方で制限がかかるのか、 Et au même endroit, vous mettez votre test de Bassani. あとバサリテストをね、結果を書いてい Quel きます endroit, よ。 quel どこの endroit 場 vous 所なの？ avez une élévation des pouces. どこの場所にですね、母子が上がっていくのか。 Ici, vous notez la latéralité, これですね、右利きなのか左利きなのか、どっちが利きなのか。 main droite ou main gauche. 左手、右手。 Alors souvent, il y a des faux gauchers ou des faux droitiers. 右利きなんていうのが時々あります。 C'est très bien écrire de la main droite, mais en fait, il est Mais- gaucher. 右利きでね、右でね、うまく書けるんだけど、本当は左利き Donc ってい il y う a 人がいま différents す。 tests qui permettent là. de savoir s'il est vraiment droitier ou gaucher. その本当に右利きなのか左利きなのかを確かめるテストっていうのがあります。 Par exemple, un des tests les plus sûrs, 確かな vous, テス prenez ト un は ins- vous lui demandez de faire semblant de se limer les ongles. 爪をですね、こうやってするですね、真似をしてくださいって頼むんです。 C'est la main qui bouge, で、動いてる手 qui est prédominante. がね、 S'il fait 手に ça, なります。 voilà, après il change, で、その et 後こう là, やっ là て、 je vais bouger, hein, il ne fait pas faire comme ほら、こっちを動かしてますよね。 Voilà, hein. こうやって。 C'est un des tests les plus fiables. これが一番ね、安心性のある、信頼性のあるテストです。 Pour le pied, donc側部は quand on tape Qui dans un assis. ballon, quel pied? ボールを蹴るときはね、どっち側の足で蹴るのか。 Donc en général, le pied droit sera le pied qui sera dynamique, 普通ね、右足で蹴るとですね、ダイナミックにね、蹴 et れる le んです pied けど、 gauche sera davantage statique. 左手っていうのはね、多くの場合ね、静的な足です。 Voilà. Donc si on trouve un léger décalage sur la gauche, 左で少しね、 du, 軽い du- ズ du レがあっ centre た de ら、 pression légèrement, ce sera peut-être pas anormal. 少し重心がずれてるようであればね、それ Et は vraiment 普通 très じゃない léger, hein. と。とても軽いズレだってもですね。 Et l'œil, 目、 alors l'œil directeur, 利き目は alors il y a plusieurs façons いや、 de prendre un, 利き目を確かめるですね、いくつかの方法があります。 vous voyez, par exemple, 例えば、 prenez un cylindre comme ça, こんな風にまず円筒形をね、作ってみます。 prenez un cylindre et vous demandez de vous regarder à travers. Donc, そして en これを見な général, これを通して外 il va 外 le を見て mettre く devant だ son さい œil ね。 directeur. そうしてね、すぐにね、利き目のところに持っていくはずです。 Ou alors, それか、 prends le crayon, クレヨンを持ってもらって、 Recule un peu, 鉛筆をね、持ってもら demande って、 de me vise-moi. で、私にですね、こうやって私に Ton 習い bras, を tu 固 me め vises て entre くだ les さい yeux. って。 Voilà. 私の Et je 両 vois 目 que の le, 間にですね、 voilà, こ je う vois que le crayon 鉛筆を入れてくださいって。 est devant son œil で、鼻の前 gauche. で、 Donc ton œil directeur est gauche. 左ですね、彼のですね、 Ok, 利 donc き tu es 目は droitier. 左です。 Je suis で、 droitier. 右利きで、 Ton œil directeur est gauche. 左目が利き目で、 Je vois très mal de ce côté-là de toute façon. Ah, tu as un problème au niveau de cet œil. Ouais. Ah ouais, je vois très très mal. On le voit, oui, oui. Hein, il a un problème あ、 oculaire. なぜならばね、こっちが右目にですね、問題があるんですね、彼はね。 Le test de Romberg, 次、ロンベルグテストがどうなのか。 s'il dévie à droite ou à gauche, 右側に傾くのか、左に傾くのか。これ、うん D っていうのがね、右でね、G がね、左だよ。 la verticale subjective, そしてですね、自覚的な、垂直線。 donc vous notez si la verticale subjective, Non, non. donc si elle est déviée 主観的な垂直線、ど à っちに droite 右に傾くのか、 ou à gauche, 左なのか le test de Mersmann, Ça, s'il est Mersmann positif ou test. négatif, が陽性なのか陰性 en なのか。 modifiant l'occlusion 光合ですね、歯の光合をですね、変えながら確かめま et en す。 faisant les tests. Différents Ah, le test tests, de soit la Bassani. rotation de la tête, soit le test de Bassani, アルバサリテ ou スト soit を la したり、ロ correction ーテーションテストを des したり、 asymétries. あとはですね、非対称をですね、矯正したりします。 S'il y a un problème au niveau des pieds, 側部に faire 問 le 題があると test, きは、 faire le test sur le, テストするとき、 hein, sur le tapis. こういうふうにですね、スポンジのような、こう柔らかいっていうのを Si le test 布 est の上にやる positif, c'est qu'il y a 陽性のときは、 des épines irritatives au niveau 側 des pieds. 部のところにですね、局がですね、炎症を起こしていると。
le tonus musculaire. 次ですね、筋肉のトーニス、筋肉緊張。 Alors, le tonus musculaire global, 全体的な筋肉 c'est-à-dire si 緊張は le patient arrive et s'il est tendu 患者さんが un 帰って peu も partout, 体中ね ou 緊 s'il est 張させ plutôt, てやってくる s'il est か、 plutôt relâché, そ s'il れ est か tout mou. 体中結構もう緩んだ感じでやってくるか、本当リラックスしてやってくるか。 Lui, il est plutôt hypertonique. 彼はですね、結構過緊張タイプです。 Hypertonique est plus en haut. 上もそうですね。 Plus en haut, mais より上の方が過緊張。 disons que je dirais que le tonus global est normal. 筋緊張はね、 Parce que グ les ローバル tensions 的 sont な juste à certains endroits. どっかね、いくつかの場所がです過緊張であります。 Donc un patient hypertonique, ça va être tendu de partout. 足からですね、頭はですね、いろんなところが過緊張 Et です。 souvent, il y aura des pieds creux. そしてね、ハイアーチになってます、足は。 Et un patient hypotonique そ sera して relâché. 低緊張の患者はです Donc, tous ね、 les リ muscles ラック seront スしてて、すべて筋肉がですね、柔らかくなってます。 Il pourrait y avoir des contractures à certains endroits, で、いくつかの場所にはですね、拘縮があります。 hein, parce que donc il y a des blocages à certains ま endroits, あ、い mais くつかの部分には en ね、 général, il y ブロ aura ッ des クがある pieds んで plats. す。で、そういう時はですね、扁平足です、側部は。 Voilà, donc vous pouvez noter s'il est hypertonique ou hypotonique. だから患者がですね、過緊張か低緊張かっていうことは書いておいてください。 Ensuite, vous faites votre test de Fukuda. 次、福田テストをしてください。 Comme on l'a vu, tête neutre, 頭ニュートラルポジション。 tête tournée à droite, tête 右 tournée に à gauche. 頭を回す、左に頭を回す。 Et les pieds, si vous observez les pieds, donc si les empreintes, s'il y a quelque chose d'anormal, vous で、 pouvez 側 le 部です noter. ね。あとを見てですね、なんか異常なものがあれば書きます。 Et ici, vous notez si vous trouvez, si le pourquoi test au tapis est positif, このね、クッションですね、この柔らかい布のですね、検査がポジティブ陽性の vous 時 cherchez s'il n'y a pas à la pression des zones douloureuses. 痛い場所がないか、押してみて痛みが起こる場所がない Vous かっていうの marquez をこ par れで探 exemple します。 souvent, 例え souvent ば à ce niveau-là, au niveau 多くの場合はね、ここが痛いんですよ。先生、ここを刺しました、今。見えなかったよね。 ici, souvent, on a au niveau du premier métatarsien, ここね、第一 là, 中足骨のところがですね、痛いです。 on a des muscles importants, deux petits os, les deux sésamoïdes là. 2つ、手指骨のところで Deux すね。 sésamoïdes, des petits muscles. 手指骨のところに小さなね、筋肉がついてるんです。 Et il peut y avoir des douleurs à ce そ niveau. このところにね、痛みが起こる可能性があります。 Ou au niveau d'autres, souvent c'est les têtes des métatarsiens Là, qui il taille, là, qui vont être douloureuses. 中足骨頭の部分が痛いです。 Ça va être parfois au talon. で、あとはですね、かかとの部分ですね。 Si jamais il y a une verrue, vous le notez. で、イボがあればですね、これ書いておきましょうね。 Et là, c'est bien d'observer les chaussures aussi. あとはね、靴もきちんと、観察してください。 Et vous notez, alors, pas des chaussures neuves, vous verrez rien. 新しい靴だとね、何もわかんないんですけ Si ど、 c'est des chaussures qu'il met déjà depuis plusieurs mois, vous pouvez voir 何 l'usure. ヶ月かね、もう履いてる靴だったら、まあ、摩耗のね、仕方がわかります。 Donc 普通の l'usure normale 普通の正常な摩耗は、摩擦は、 est ici, sur le bord externe. 大体ですね、外側の部分です。外側腱の部分です。ここ。ここ L'usure- がね、 Ça c'est l'usure normale. これが正常な摩耗です。 Hein. Ici, hein, sur le bord externe. これね、外側腱のとこです。 Si l'usure est ici, で、ここの部分にね、摩耗があるときは、 si elle est bien centrée, c'est pas normal. で、それが本当に正中のところにあるときは、ね、異常 Et です。 si l'usure est interne, c'est encore pire. もう内側にあるときは、ね、もっとそれよりも悪い状態です。 Parce que le pied, on attaque le pied à la marche avec le bord externe. なぜならこうやってですね、歩いてるから、外縁をですね、こう叩きながら歩いてることになるからです。 Et puis s'il y a une usure anormale à d'autres endroits, あと他の également, 部分にですね、異常な摩耗がないか見ていきます。 vous pouvez le noter. それも Donc 書いておい voilà てくだ pour さい。 le bilan de base. これはですね、基本的な検査です。自然な、ポジションでいいです。 Ça va, hein, donc ça touche le 仙 sacrum. 骨を触ってますね。 Ok. OK です。 Alors ici, こ on こ a 50. 3本と50ミリです。 50 mm. Alors je 50 le note millimètres. ici. それを書いていきますね。 Et là, on a 70. パーソンです。70ミリ。 Donc c'est hors norme, hein, c'est
les courbures sont un peu plus accentuées que la normale. まあ、ですから湾曲はですね、正常よりもちょっと大きいです。 Ok. Maintenant, la verticale de Barré. 次はですね、バレの垂直線です。正常ですか、これ。 Qui est décalée un peu à droite. Hein. 頭がちょっと右にずれてません？ Attention, il n'y a pas de torsion. トーションもなし。 Ok, tourne-toi. じゃあこっちを向いてください。 Voilà, donc là, le bassin est bien 骨盤 aligné. きちんと Par 線 contre, 上にあります。 Là, on a deux doigts. 二葉子ですね。二葉子の違いがあります。 On a deux doigts. Hein. On va faire d'abord peut-être test. じゃあ次テストしますね。 Rotation de tête. 頭のローテーションのテストいき Ok. ます。 Tourne la tête à droite 頭を右に complètement. 回して完璧に回して Tourne la tête à gauche. 左に回して Reviens. 戻っ Donc て ça bloque davantage à droite. Oui, Ça oui. tourne moins à droite. 右にですね回るのが少ないです。 On peut le voir bien également. ここでよくわかります。 Voilà, je bloque ses épaules, あ tourne la と tête ブロ vers ックし moi. てじゃあ私の方に回して Voilà, et là je vois par rapport à そう ma す main ると où le 手 menton に対して arrive. ですね顎がここまで来る。 Tourne de l'autre côté. 反対側 Voilà, Voilà. comme ça. こうやるとこ Voilà, recommence. うやって Voilà, et là il va plus loin. よりね遠くに行ってますよね。 Les Ça bras va pas là? tendus, 手をですね les voilà, index là, en c'est voilà, contact, là. les Ça, mains en c'est- contact. 実子をですねコンタクトしてもらいます。 Voilà. Et là tu vas fermer les yeux. 目を閉じてください。 Voilà, on va attendre で待ちます。 quelques secondes 何秒間か待ってください et。on regarde s'il y a une déviation. そしてですねズレが出てくるか見ます。 Le Romberg, il est négatif. じゃあロンベルテストはネガティブ。 Alors vous n'êtes pas obligé de tout faire. こ Hein. れをね全てやる必要はないんです Si けど vous も、 suspectez, 皆さんが疑いを bon, 持 on, ったら on va le faire quand même. やっていきます。 Je fais rien et 患者は何も alors, し tu な me いで dis す。 quand, tu me dis quand 私 c'est に言 droit. ってまっすぐになった Non, 時に言ってね。 reviens. Ok, 今ですね。 zéro, c'est bon. Zéro La des- verticale subjective est droite. 主観的な垂直線はねまっすぐでした。 Donc, penche-toi en avant. じゃあ前にかがんで。 Donc là, il était normal. Hein. これで正常でしたよね。なんかさっきね戻って。 On va le faire ici. じゃあここやっていきますね。 Voilà, hein, au niveau de la charnière, vas-y, この penche. ね移行部のところやりますよ。前にただ倒れて。 Non, pas tant, hein, pas そこ tant. までいかなく Juste てい la いで tête. す Hein. Ok. 頭だけでいいですよ。 Voilà. Non, pas ダ vraiment. メです。そうじゃなくて、 Ensuite, もう一回 vas-y. 行ってやって。 Donc, c'est pas évident. はっきりわかんないです On va le ね。 faire ici au Coco di niveau animation. C1, C2, vas-y. C のレベルでやっていきます。 Non, on va pas pouvoir se servir du test de Bassani, il n'est バ pas スニ évident. テスト Hein. はちょっとね使えないです。どう明らかな結果が出ないです。 Le Bassani, on va pas s'en servir. On va Bassani, voir si on skyline, peut modifier les rotations de la tête 頭のローテーションが変わるかどうか見てい et き les ます。 asymétries. あ Voilà, とその tourne-toi. 非対称が変わるかどうか、 Alors. 私の方を見てください。 Alors, tu vas mettre ceci entre les deux arcades, tu vas 今 fermer ですね、子宮の間に sans 歯 serrer. の Hein. はい、歯の両上下の Ferme, tu ne serres pas 間に dessus, juste 入 les れて lèvres ですね fermées. Voilà. ただね、唇を Comme ですね ceci, 締めるだけ et 噛 on みつけな va, 噛み donc ま on せ va ん。 attendre un 強く peu. 噛みません。 On attend quelques secondes で、何秒間か待ちます。 et on va déjà regarder ça. で、まずはこれを見ますね。指のところを見ています。 Alors, voilà, on n'a plus qu'un doigt là. 今度はね、1本しかないですね、指。 Tu vas tourne à gauche d'abord, 左にまず回して、 reviens, 戻って、 et tourne à droite. 右に回して。けど Ouvre も、 la bouche doucement. じゃあゆっ Ouvre. くりと口を開けてください。開けて、開けて、開けて。 Maximum, donc je マ vais キシマムに開けていきますよ。 ferme. 閉めて。 Ok, je vais regarder ton articulation. じゃあ関節を見ていきますね。 Alors regarde-moi, je te fais signe 私を見 d'ouvrir て et de ね。 fermer. それで開いて、閉めてって言いますから。 Ferme. 閉めて。
léger claquement. Là, mais par contre, oui, je trouve. Alors maintenant, tu vas me dire, je vais appuyer plus franchement では本当に強く今から押しま pour す。 voir s'il y a un côté plus douloureux. よりね、どっち側が Alors, 寄りたいか j'appuie どう pareil か des deux côtés. 両側同じように押していきますね。 À gauche. 左のが痛いです。 Ici, hein. Ça fait こ mal. っちですね、痛いですね。 Non, difficile à dire. こっちは難し Ici, い、わからない。 au niveau- L'articulation est 関節、 ptérygoïdienne. À gauche là. こ À の、 gauche, hein. 翼状突起の関節、 Et- 左ですね。 non, これわ difficile. かんない。 Bon, apparemment, il y a un problème de mâchoire 顎の問題があるようです。 localisé à gauche, 左です。左側の顎の問題があり hein, ま qui est à す。 l'origine de son trouble. Hein. これはもうこれが問題の源泉 Voilà, です。 ben, il essaiera de corriger ça. これをですね、直していかないといけないです。 Donc, tu comptes à haute voix. じゃあ、声を出してですね、数えながらやってください。 Alors, on y va. Allez, Oui, c'est parti, tu fermes les yeux et tu 目を comptes à 閉 haute じて、 voix. じゃ Ah, あ vas-y. 数えながら。C'est bon, ouvre les yeux. で目を Bon, 開けて on a à peu près 10 degrés. 10度。大 Hein, 体。 ce n'est pas significatif. 大きくないですね、10度なんてね。 Bon, on peut dire que les empreintes sont normales. 通 Alors, 常であるというふうに今言えるでし de ょう。 regarder également s'il n'y a pas un valgus du talon. ですね、かかとの部分の内反がない、外反がないと思い Alors, ますね。 il y a ici, vous voyez, donc, une bande d'appui là, de ce côté-là. ここのところにはこう qui est 指 très 示が large. ありますね。とてもこう幅の広い指示があ Voilà, り le ます。 pied est différent, mais apparemment c'est sa morphologie. 両足がですね、形が違うんですけども、それがね、彼のね、体型というものでしょう。